第36回小田原酒匂川花火大会は、神奈川県小田原市の酒匂川河川敷で行われる夏の行事です。相模湾へ注ぐ下流域の開けた空間を生かし、河川敷から打ち上げられる花火を広い視界で鑑賞できるのが特徴です。地元の夏の風物詩として地域住民と来訪者を引きつけ、小田原の城下町文化や海、川の景観とともに楽しめます。主な見どころは河川空間を舞台にした多彩な打ち上げ構成です。観覧車は両岸の指定エリアから鑑賞し、上空に開く花火と水面に映る光の対比を楽しめます。序盤から終盤にかけてテンポの異なる連続打ち上げが展開され、最後は集中的な演出で締めくくられることが多いです。遮るものが少ないため、広範囲から視認しやすい一方、観覧マナーと安全確保のための規制線が設けられます。会場へのアクセスは小田原駅が拠点になります。小田原駅は JR 東海道本線、東海道新幹線、箱根登山鉄道、伊豆箱根鉄道大雄山線、小田急小田原線が乗り入れる交通結節点で、駅から河川敷の観覧エリアへは徒歩や案内に従ったルートで向かいます。開催当日は歩行者の流れが集中し、進路の一方通行化や立ち止まり禁止区間が設定される場合があるため、余裕を持った行動が重要です。鑑賞時の留意点として、河川敷は足元が不整地の区画があり、動きやすい履物や夜間の気温差への備えが推奨されます。敷物の利用可否や場所取りの開始時刻、三脚、ドローンの使用、喫煙可能区域、ゴミの持ち帰りなどのルールは年ごとに案内が出されるため、最新の主催者発表を確認してください。強風や増水、雷などの気象条件により、時間変更や中止となる場合があります。歴史的背景として、小田原は東海道の要衝であり、小田原城や周辺の宿場文化が知られています。花火大会は地域の夏祭り、観光イベントの一環として位置づけられ、城下町の散策や海辺の景観と合わせて1日で複数の見どころを組み合わせやすい点も魅力です。日中は市内観光を行い、夕刻以降に左近側の開放的な空を彩る花火を観覧する計画が立てやすいでしょう。混雑と帰路の集中を見込み、最寄り駅までの動線や待ち合わせ場所を事前に決めておくと安心です。The 36th Odawara Sakawa River Fireworks Festival is a summer event held along the riverbanks of the Sakawa River in Odawara, Kanagawa Prefecture. Set near the lower reaches of the river as it flows towards Sagami Bay, the venue offers an unobstructed sky and broad viewing angles, allowing spectators to appreciate fireworks launched from the riverbed in a spacious, open setting. The festival is a long-standing seasonal highlight for residents and visitors, aligning with Odawara's identity as a historic castle town and coastal gateway. Key features center on the use of the river space. Spectators watch from designated areas on the banks, where the contrast between bursts in the sky and reflections on the water is a consistent draw. The program typically progresses through varied tempos and combinations, building toward a concentrated finale. Because the area is relatively open, visibility is good from a wide range of vantage points, but safety perimeters and crowd control measures are put in place. Visitor flow is managed to keep access routes clear and to prevent congestion at pinch points along the river. Access is anchored by Odawara Station, a major rail hub served by the JR Takedo Main Line, the Takedo Shinkansen, the Odakyu-Odawara Line, the Hakone-Tozen Railway, and the Aizu-Hakone Railway Daiyuzan Line. From the station, attendees follow signed or directed routes to the river viewing zones. On the event day, pedestrian traffic increases substantially, and temporary one-way flows or no-stopping sections may be instituted. Plan extra time for movement to and from the river, and expect crowded platforms and intersections after the finale. Practical considerations include footwear suitable for uneven riverbank surfaces and layers for nighttime temperature changes. Rules on ground sheets, early space saving, tripods, drones, smoking areas, and trash carryout are announced by the organizers each year. Check the latest official guidance.
As with outdoor fireworks events elsewhere in Japan, high winds, rising water levels, lightning, or other adverse weather can lead to delays, changes, or cancellation. In broader context, Odawara's historic sites such as Odawara Castle, remnants of the old Takeda Road culture, and coastal scenery make it easy to pair daytime sightseeing with the evening fireworks. Many visitors spend the day exploring the city and then head to the river at dusk. To navigate peak crowds smoothly, agree on meeting points in advance, confirm the last train times for your route, and review the recommended exit routes back to Odawara Station or nearby stations. The festival's riverside setting, clear sightlines, and integration with the city's cultural landscape define its appeal while underlining the importance of shared safety and considerate viewing etiquette. 第36回小田原九凶川花火大会于神奈川县小田原市的九凶川河川敷举行。会场位于河川下游，临近香磨湾的开阔地带，视野广阔，观众可在河岸指定区域欣赏自河川敷发射的烟火。作为地方夏季活动的重点，活动吸引在地居民与外来旅客，并与小田原作为城下町与海港门户的城市特色相呼应。活动亮点在于河川地形带来的观赏条件。观众从两岸的指定区域观赏，上空绽放的烟火与水面反射相互呼应，营造明确而富层次的视觉效果。节目通常以不同节奏与组合的方式推进，最后以集中度较高的段落收尾。由于场域开阔，从多个方位皆有良好视线，同时现场会设置安全管制与人流引导，确保观赏秩序与紧急通道畅通。前往方式以小田原站为中心，小田原站为主要交通枢纽，连接 JR 东海道本线、东海道新干线、小田及小田原线、箱根登山铁道与伊豆箱根铁道大熊山线。自车站一指示步行或按导引路线前往河川观赏区域。活动当日人潮显著增加，可能实施单向动线或禁止停留的路段，往返河岸请预留充足时间，并留意演出结束后的拥挤时段。使用建议包括穿着适合不平整地面的鞋履，并准备夜间温差的保暖衣物。关于野餐垫使用、提早占位、脚架与无人机、吸烟区与垃圾带走等规范，主办单位每年会公告最新资讯，建议事前查询。遇到强风、河水高涨、雷雨等天候或河川状况，可能延后或取消。从更广的旅游脉络看，小田原城、东海道文化遗迹与沿海景观，使旅客能在白天进行市区观光，傍晚至九凶川观赏烟火。为顺利应对人潮，建议提前约定集合点，确认返程最晚班次，并事先了解建议的离场动线。河畔的开放视野与城市文化背景，构成本花火大会的主要吸引力，同时也强调遵守观赏礼节与安全指引的重要性。